Sotanao zay tompo amin'ny fotoanandroany marina ity mankalazanao ny amin'ny fahatsaranao rehetra, ny amin'ny famindrampona, ny amin'ny fitiavanao, amin'ny herinao sy ny fahasoavanao. Medeza ianao Jesosy hiaraka aminay eto androany, hiteny aminay, hampianatra anay, ampahirato ny masofananay, ampahirezinay, ampitomboa anatinay ny finoana. Rakofana amin'ny rahanao Jesosy ty fotoanandroany ity, aroka samby ahazo zay tandrify azy ny tsiraray azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tentanina moramorantsika man'Andriamanitra samy mahazotrerana isika rehetra. Amen. Afaka mba miarahaba venao hoe tahina manokana, sady mba tolonao mihitsy izy hoe tahina manokana. Amen. Mandresy amin'ny fomba tsy takatry ny saina hoe jereba olo hafa anao tirenao izy hoe ela velona ny ianao. Amen. Jereba olo anankiray tenene tsy maty amin'ny taona ty anao hoe zay mino an'izany mba manaova mafy hoe alleluia. Amen. Miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Za mino fa eto le toerana androany zay hoe tondrany tompo anao hiakatra amin'ny fahasoavana. Tadiny avana fa ao anaty tenin'Andriamanitra no misy netrinao hoe fiainan'Andriamanitra. Raha misy zany fotoana ty hitadiavanao zany atao hoe fanatrehan'Andriamanitra zany dia fotoana mitoroteny. Satria amin'iny Andriamanitra miteny, Andriamanitra sy ny teny ray ihany. Ka ny minitra ianao miaino ny tenin'Andriamanitra dia mazava ho azy miaino ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka miarahaba ihany koa ho anao raha sambany androany ianao tonga eto ny fitahian'Andriamanitra ny eo aminao. Faly zay mandray atsika ho anao zay sambany androany tonga eto amin'ny Jesosy ianao efa tsy vaovao fa anao dia tiany hatramin'ny ela. Zay koa faly sy ravoravo mahita namana vaovao tonga eto zona ho za hoe tonga avasoa aza miala eto zona ianao fa ho tahian'Andriamanitra manokana. Miarahabantsika rehetrarehetra tsy akanavaka tonga eto androany atsika mpiandraikitra sotra zareo tanora zoky nitondra atsika tao amin'ny fiangofana sy federana. Sotratsika ny mpiandraikitra rehetra misotranao zanak'Andriamanitra na fohy fotoana tonga eto amin'ity maraina ity. Arabaitsika manokana koa ireo zay manaraka atsika ny amin'ny internet any tahian'Andriamanitra manokana ny isika rehetra. Ny zavatra anankiray asain'ny tompo zarainanao androany dia hoe aiza ny finoanao. Afaka mba mamontany an'izany amin'ny akaikinao ve ianao hoe aiza hoe zao ny finoanao. Amen. Ray aminy rehefa natonga an'izany fehezanteny zany niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy tanaty laka. Dia rehefa niaraka zareo ny saparavoarany rano tena nampatahitra ary ila ampiteny mimoana ozy le fitenenantsika. Dia ry Petera moa dia efa miteny fahafatesana mihitsy hoe sitrakao ve ny hahafatesanay eto. Fa Jesosy tamin'izay miteny hoe nankaiza ozy ny finoanareo. Indray rehefa ny finoantsika io tsy hitatsika maraka tany nombany. Nefa atsika dia kristiana, atsika dia mino an'Andriamanitra ary indray raha voavina eny tenin'Andriamanitra mihitsy nefa dia tafiditra ny tahotro. Rehetrarehetra rehefa fa Jesosy le hitan'zareo namova rano ho lasa divay. Jesosy le hitan'zareo namoky litsolo 5,000. Jesosy zay fantan'zareo fa nanangana Lazarosy tamin'ny maty izy tagnaty lakana. Fa saingy revana tsy nahitan'i Jesosy zareo fa nahitan'le rano misaboaravoara. Zay ny olana matetika mahatonga ny finoantsika io tsy miasa. Tsy mahita n'Andriamanitra isika fa mahita problema. Tsy mahita ny fahalebiazan'i Jesosy isika fa mahita ny fahalebiazan'le tsy fisingola. Lasa ny adversaire indray no hitatsika fa lehibe fa le Jesosy tsika hitatsika fa kely. Zay ny olana. Raha tsaronao na mpianatra nakafamoara makasika ny Davida sy Goliata. Tadidio za fa io Goliata ny adivan'ny Davida io ihany le Goliata nifanena tamin'ny Saoly.
fa Saul tsy afaka niaraka amin'ny Goliath, tsy afaka nandresy ny Goliath. Ny antony dia tsotra. I Saul rehefa nahita ny Goliath, ny falebiazan'ny Goliath nitany, fa tsy falebiazan'Andriamanitra. Fa Davida ndray tsy ohatran'izany. Tamin'ny fotoana ny fanena tamin'ny Goliath Davida, ho fantatry eto amin'ity tanàna ty izy manomboka androany fa misy Andriamanitra lehibe atao amin'ny Israely. Alleluia. Tsy miteny izy io, ela ny tonatonana ngeky za atao sendra vao masonangatra. Tsy nampiasainy zay fehezandiny zay fa ozy hoe ho fantatry eto amin'ity tanàna ty ozy niany ty fa misy Andriamanitra lehibe atao amin'ny Israely. Amen. Raha anao mba miantsika problème, miantsika ady, bandana mitadidy hoe ho fantatra agnatin'ny tokantranotsika ty amizay manomboka androany fa misy Jesosy miaraka amitsika. Zany age ny antony ho ady atrehantsika iny ravanay. Andriamanitra tsy andeha hamono anao zany en tant que mahazanany anao. Andriamanitra tsy andeha hanala baraka anao zany satria anao fa nisafidy hanompo anazy. Fa avelan'ny trano io mba ho fantatry le olona bevava, ho fantatry le olona mahita tenenina fa misy Andriamanitra miaraka aminao. Ho hita zany manomboka androany amin'ny anarana Jesosy. Alleluia. Za dia tia hanatoro anao fa ny olon'ny finoana tompoko dia olony miady. Ny olon'ny finoana dia olon'ny zava-tsarotra. Ny olon'ny finoana dia olon'ny zavatra mampitebiteby. Ireo zany zavatra tsy maintsy hitanao raha vao miainga amina finoana ianao. Tsy maintsy misy zavatra mampitebiteby. Tsy maintsy misy zavatra mampahatahotra. Ary rehefa voalazan'i Jesosy zany izy hoe eto amin'ity zao tontolo zao ty ozy no ahitanareo fa ho aketo. Nefa ozy matokisa anao amadamo ozy. Matokisa ozy ianao ramose. Fa za mikorana aminao io Jesosy efa naharesy izao tontolo zao. Io Jesosy zany izy le ivavahantsika natonga le agnarantsika novo kristiana. Natonga anao lasa mandeha mivavaka. Le Jesosy efa naharesy raha jiaby. Naharesy hatramin'ny fahafatesa. Naharesy karazana épreuve isan-karazana. Nanome toky izy fa zany ozy efa naharesy andreo e. Ny Jesosy efa naharesy ino ao anatinao. Ka mahatonga ny Baiboly milaza hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'le tiatsika. Izy moa le tiatsika Jesosy. Efa namono tegna mihitsy izy namoy ny ainy izy noho ny aminao. Nanaiky izy nomona atao amin'ny azozariana mba ny protégena anao ty afara. Mila mitraka kely ianao androany fa io tsy maharesy anao zany. Mila mijery an'i Jesosy ianao androany fa ninina zavatra mitranga amin'ny fiainanao tsy afaky ny amotika ianao makatry. Tena tsara ny amenina ny sasany. Alleluia. Hitanao ny olona manam-pinoana ne ravana tsy hoe tsy matahotra. Eny tsara. Ny olona manam-pinoana tsy hoe tsy matahotra. Fa ny olona manam-pinoana masaky manao zavatra mampatahotra. Alleluia. Ny olona manam-pinoana tsy hoe tsy mitebiteby. Fa masaky manao zavatra mampitebiteby. Anao ve mieritreritra ny Sadraka sy Mesaka andeha atao agnatin'ny laforo mirehetra afaka tsy atahotra. Natahotra izy fa saky nandeha agnaty raha mampatahotra. Anao ve mieritreritra fa ry Daniel natao tagnaty lavaky ny liona tsy natahotra. Natahotra izy fa nasaky ny variny agnaty zavatra mampatahotra. Zany ravana ny olona finoana. Amin'ny manofo mandratsika misy possible anao mety taitra fa nataitra ianao matokisa. Zay fatokina zay tadiavin'ny tompoko. Alleluia. Ty zany mbola zany Hébreu toko faraka ambin'ny folo andiny voalohany. Ny finoana ozy dia fatokina ny amin'ny zavatra tenainy. Fanehoana zavatra tsy matoky foana anao. Na eo raha marobe regny nitadiminao. Na eo raha marobe ny famafao matoky foana hoe za tsy resy zany. Fa mpandresy. Zany zavatra mila iainanao isan'andro tompoko. Raha tia andresy ianao amin'ny fiainana. Ary zany milana mitandreny toroteny karaha zany mba magnova an'ireo karazana feo be dafay tonga agnaty feo fetreretra. Atsika reo ny vao mandray gn'andro efa misy raha mikorana amintsika e. Na tsisy olo araiky efa misy raha miresaka aminao. Possible dabambaranao mikorana aminao. Possible poketranao mikorana aminao. Nendreko zaza madiny papa. Uvana tsika papa avita mbomate uvi. Zay papa tena ngapo uvi.
papa mi mety tsisy vola videna maro efa mikoragna ty eny tanao mety saignao amin'igny zalahy toyo ohatra tsy haiko sa misy fotoagna izy mba mandeha mivoaka amin'ny ville ndesinao dia papa tiako raha regny nefa agnaty posinao misy zero mikoragna aminao daholo regny anao raha lokomena fô mivery tsisy vola tanao le saignao mety zany ndraiky korontagny déboulle amin'ny alalana fahitana sy feo maro isan-karazany misy raha miteny aminao koa anao zay fiatsarina nanambola fiatsarina andalovana regny zavatra miteny agnaty fono noviananao mba nitanana million fara fa ela ataoko tsisy ôratra eo fa anao ziraiky fô ka afantarana fa olo manam-ponoana anao vitanao mampikisaka ny regny vitanao mamala ny regny tsy resadresaka aminao tsy tabela agnaty fonao fa ny olo tsy manam-ponoana mety raha nofonofo nekenao zay le feo marobe miresaka tanao atsika inona ty atsika nasikatsika misy feo marobe miresaka amitsika zany mahatonga anao nendray magnano feo ireny nendray feo te hiresaka aminao sisisa androany tadidio fa ahazo hery goavana avy amin'Andriamanitra amen halleluia amin'ny fotoana ny fanan'Andriamanitra midina amin'ny fiainanao vitatreo ny amin'io aty io manko revana mampahery antsika io osotra ny osotra ao anaty no mampitombo ihany koa ny fatakarany satria ny fanan'Andriamanitra mampianatra mampahery manorolana magnatoro anao ny tokony ataonao halleluia amen ary anisany natonga ny Jesosy naomby dia misy fanan'Andriamanitra atao anatiny ny fanan'ny Jehovah ozy no ato aminy satria ozy nanosotra hitoroteny soa mahafaly anao io misy fanan'Andriamanitra ao anatinao halleluia amen amen agny Jesosy ianao ka raha tianao ianao hiditra amin'ny antsoina hoe famantarana sy fagagana amin'ny fiainana tsy maintsy mitombo mana mila mamino anao mila mitombo zay rehefa hoe ny zaza ho an'izay miteraka zao mahay tsara tany zaza izy hianatra hipetraka fonga fa problème raiky ny zaza nefa raha tsy mipetraka dia tena dia malahelo be ny ray aman-dreny zaza dia tsy mety mipetraka dikan'izay tsy mety mitombo nefa misy zaza hianatra hipetraka dia vaky andry izy lavo hoe dona mirindry hianatra hipetraka ohatran'izay koa izy mianatra mandady tsy moramora zany revana midirina amintsony hoe fitombona na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panana ka ndraindray mahatonga ny problemenao io tian'Andriamanitra hitombo anao Andriamanitra tiananatra anao misy publication ny madamo zay mba nivakiko nomalina izy hoe eroplaninao izy rehefa hiakatra mitady rivotro mifanohitra aminazy azonao zay zany eroplany na izy maventy be izy rehefa hiakatra izy tsy afaka miakatra raha tsy misy rivotro manohitra anazy ohatran'izay koa tsika ny tontolo ara-panana ny problème matretsika regny no manangatra atsika zay olona manohitra anao regny no ampiasain'ny tompo mba hitombonao jirevo rehefa nafatsika rehefa misy problème tegna mahavita mivavaka rehefa misy problème tsy mahavita manamasin-tegna sasany magnatao sarindoa tsy hoe pour le magnatao sarindoa misy problème tsy zay tiako marina dia misy mitoditotiky regny satria regny ny marary loatra le zavatra treny dia mivavaka izy ary tegna vavaka eo tsy vavaka moramora ohatrapotraka hatramin'ny rano tandrema no tanify azo osotra tsara mihitsy rehefa ao anaty problème dia io zany jerevan'Andriamanitra amizay hoe kay reto zanako reto zany ozy ity ihany ny zavatra anakiray natao manjarena mifampiresaka izy an-danitra koa nga matsitantena fa alora ozy ro ngamba ny ataovana problème fo zare reka izy zany matonga atsika miala amina raiky tafiditra raiky afaka problème raiky misy araiky anao mba tialakalaka mba vity ndoko dia mba malamalaka hely raiky non
tsisy malakainy zay misy ainy Jesosy amena tsy maintsy mitombo atsika riavana raha tia hita zavatra tsara satria riavana voafetra ny zavatra manjary zahana zaza tanao olo maventy misolama foana fa sainy mivoaka zany vamalana reky solama olo maventy olo maventy mikoragna foana dia fa sainy voatra ohatra sy madiniky fa tsy mahazo naneny koragna n'olo maventy anao voafetra na ny tany itondrasana andreny koa ry voafetra tsy tany jiaby manjary itondrasana zaza marina sa tsy diso ka raha mbola zaza raha-panana raha mbola tsy be mifatakaranao voafetra ny toerana azo itondrananao voafetra ny zavatra azo jerevanao voafetra koa ny zavatra tenenina aminao tsy raha jiaby tenenina aminjaza riaka ka mba mitodia kely anao no meno ana io anao zao amin'ny ara-panahy sao dia mbola zazamena mihitsy sa mba fo mianatra mipetraka sa fo maniry nify manekitry nono reny sa efa mianatra mandeha sa efa manjara sainy mividy raha misy etapy karan'izay zany ndrendray nefa tsy sareo rava asainy magnano raha raiky atsika dia efa tsy vitatsika ohatra fotsiny izao sainy mamela ely raha tsy maiko zany olo niaky be taminazy ve dia za ndraiky ve le hiavana aminazy azafady mbola tsy niany paster ya le mitovy amin'zazy madinika sainao magnano serviety ty koa serviety ty mba telo andakoziny koa za telo magnano raha jiaby andraha gato azonareo hitanao zany izy fa mbola zaza dia azo mandany lera amin'iny fo asevo le mavidividy aintoko anao izay mahatonga olo marobe za dia isa soviagna ihany za mbo ampiasainao mimoe mihitsy Jesosy ndraikindraiky izazahely karaha nona io izy ka le asaina nino ako satria ny zaza tsy manjary asainy magnano raha maventy zaza tsy manjary asainy magnano raha matombo karaha tia hita famantarana tia hita fagagana dia tsy maintsy mitombo anao makitsara ny baiboly fa na i Jesosy aniry avany tsy afaka nandingina ny prinsipa io tsy maintsy mitombo izy ary ny zaza izy dia mitombo hery ny ahery ka mitombo to amin'ny fahasoavana tsy afaka niala tamin'io Jesosy mampalahelo nefa betsaka ny tehita fahombiazana nefa tsy miasa saina ny amin'ny fomba mba hitombony ara-pana firifiry amintsika moa mikamo mamono sivorimbavaka ria aleony magnano raha hafa toy amin'ny mivavaka indra raha hoe misy boly moa ny avion magna dia efa tsy tonga mivavaka misy an'izao moa dia jereny tsara nefa rekanao fa ny hoavinao tsy mifamatotra amina boly ny hoavinao tsy mifamatotra amina moron-dranomasy ny hoavinao tsy mifamatotra amina sesta fa ny hoavinao mifamatotra amin'Andriamanitra izy ia mapetapetsika no le fazazantsika ara-panahy vahiny efa tsy alenitsika mibavaka vahiny tonga ke bakery nataony avy ambany volo ke magnino misy fianakaviana tena mamenatra ke magnino izy koa mamena hita mihitsy zany ndraindray le fahazazantsika mba hitrerety moa reavana zany za izy zao za ndeha hitoviteny io misy vahiny tamiko tonga amin'ny akô telefônina tamika allo zino fresque jiaby eo akamo aloha rehefa misy vahiny ekatoa olo matomboko be mitovy ely mihitsika fa nenao zany ataonao ambanimbany degré nga mandozinao tsy magnino tona mba tsy tonga ohatran'izay marobe zavatra manaraka atsika vo magnoragnora amde valony sasany tsy mandeha mivavaka vo mifamaly ely zareo sy vadiny dia fa tsy mandeha mivavaka izy fahazazana zany riama ahoana moa nandeha ampahitany toko zavatra goavana be anao nefa nitoeponao mbola saran'izany ka in'Andriamanitra ni anao alleluia amen amen ary dia tena hoe lazainy baiboly mazava mihitsy hoe raha mbola zaza izy mipandova dia mitovy amin'ny andeha izy atsika kristiana revana moa mpandova an'Andriamanitra voalaza ny baiboly fa any Jehova izy ny tany sy zay rehetra hoany anao zany tokony andovany zany fa izy koa mbola miaigna anaty fahazazana ara-panahy tompoko ny kristiana anankiray tsy possible andova zavatra maro
na anao fotsiny any raha zanakanao kely tsy amenao vola 50 000 tsy raha izy tsisy aminao fa jerevanao le zazy ty zazy ty ve mendrika an'ity 500 ny antony tsy ao anao namavery menao riary zato izy igny volanao ka tsy tsara anao mety misy mivolanao ary any tsy maninao izinao hoe 500 iny na reny tsy manino fa jamais anao le ame vola 50 000 zazakely tsy hainao tsara ny faran'izany vola zany le betabe amitsika manatika zavatra lehibe amin'Andriamanitra vao mitodika aminao Andriamanitra deo zay zazakely be teo ain'i Jesosy anenao alleluia ka Andriamanitra zany riavana dia tsy mandeha hanankina zavatra goavana amina zazakely zany na anao raha tsy manankina zavatra amina zazakely indrindra fa Andriamanitra mbola very kany le fanontaniana hoe mba efa nitaritarafinao ve ohatroziny ahoana anao io karakarakory anao io ary ny afantarana amin'ny fitombotsika dia refesina amin'ny finotsika finoana ao anatinao tsy afaka ny ana mpinoana moa k'oloko tsisy raha fantatra ny fahalalana no amaritana ny finoana amen ary ny afantarana fa me mitombo ny zazanankiray tezainao an-trano me maro ny zavatra fantatra anao rakady zasykelekoroko matakadrahy mitombo izy zay dia amin'ny fiainana mifanarahantsika n'Andriamanitra zao mba tia mitany anao za mba efa mitombo be fa misy irery avany karazana kristiany 20 taona 30 taona ny vavahana fa nilazany an'izany finoana zany anaram-piangonana finoana mako zay tsika finoana zay finoana fo everindra eglizy finoana aotsika me zany mba magnatoro anao zany roany avereny vakina ny boky ny Hebreo 1:12 fa azavainy mazava tsara be koa i finoana zay rekao zay mijangajanga raha-panahiny anareo satria hoy navitako fiangonana nareo fina atao fiangonana taty mijangajanga raha-panahy mba fantanao mo ny dikany hoe finoana mba fantanao mo ny dikany hoe mijangajanga raha-panahy zany azavainy baiboly tsara ny Hebreo 11 fa ny atao hoe finoana ao dia fahatokina manana fahatokina be anao fahatokina ny mizavatra teneny zany ny atao hoe finoana fanehoana zavatra tsy hita zany ny atao hoe finoana tsy ty trano vato petrahantsika ty ny finoana fa ny finoana dia zavatra anatinao ao enao zany mahina zany ndraiky izy ko mbola misady anazy tsy mandetra aminazy zany satria atao anatiko Jesosy fahatokina ny mizavatra teneny fanehoana zavatra tsy aiza moa nahitanao ny Jesosy anatinao zany asehonao na dia tsy hitanao ana zany voalazany baiboly fa finoana ary iny ndraiky le hoe mijangajanga ra-panahy mijangajanga ra-panahy ny olo raiky raha ohatra ka nivavaka tamin'i Jesosy avitaka izy nierina nanitrobana nivavaka tamin'i Jesosy avitena ndraiky tamin'ny Tomasy raiky mijangajanga ra-panahy ny anarana fa raha mbola Jesosy fonga nivavahanao na ziska ndafy anao magnato Jesosy na fiangonana manakory diranao ndafy tsy mijangajanga zany ianao atsika be zany ka tsy ty trano vato ty ny atao finoana firendratsika ndingan'olo are zany filifindra finoana ka ty tezinare dalo finoana jiaby asa misy firy finoana zany aminany mazava aminao amizay izy ka asa mba magneky rebirebek'olo amin'ny raha magnandregny fô zaza zare regny azy mikoragna ela amizare fa zaza misy ane ny olona dia antitra rehefa mbola zaza ra-panahy tsy tongo zany no amaritana ny finoana fa ny fahatokina zay anananao amen amen alleluia maro ravaka ny olona magnara-dien'Andriamanitra indray izy tadokivy mihitsy satria efa ela izy nanompo an'Andriamanitra fa tsy hitany mihitsy rehefa fiovany ny fanompony an'Andriamanitra solo regny mbola zaza ona izy fa vita batisa izy mbola tsy azo nomagna bolera karakory fa izy fogna fa vita dia nefa ny olona io raha mba mitaninao ino zany zao mbo vokatra azonao hatramin'izay mba nivavahana tsita zany mahatongan'regny olo titre sisa zay vavaka mitareny karan'izao mierignomantsikiara izy zay moko vorategna zavegnane badilahiny ene katekiste
ndroko devoly fitsefatra magnano ary dilany famatra nanao tapana ozy nanao atao délivrance vazave 30 ans de service et service déconne tsy magneketa na délivrance mandamatra avao nao zao misy devoly zay hitadarinao misy ireo fiolo marininao maatra magnaty Jesosy anena amen raha zaza ianao zany hoe voafetra ny azo zavatra azonenanao voafetra ny zavatra azonao jerena amen ka tsy maintsy ateraka indray alohanao eo aloha zany le izy a tsy maintsy ateraka indray tsy maintsy ateraka indray ahoana moa le ateraka indray mandray an' Jesosy ianao ho tombotry mpamonjy fe le manomboka misy tenin'Andriamanitra ankapoavinao ny olona anankiray lazainao ateraka indray tsy sainy mitsony no mitondra anazy fa tenin'Andriamanitra zay no ilazananao hoe nateraka indray satria baibotra milaza aza mandainga dia tsy mandainga izy baibotra milaza aza mijangatsanga tsy mijangatsanga izy baiboly milaza aza mangalatra tsy mangalatra izy baiboly miteny hoe aza mitsiriritra tsy mitsiriritra izy baiboly miteny hoe tiavany namanao mitiny ny namana izy mitiny no mibaiko ny vatana nateraka indray ianao zay rehefa hoe fa Jesosy mazanzany tamin'ny Nikodemosy na ihany hoe raha tsy ateraka indray ozy ny olona dia tsy mahazo mandova ny fanjakana ka anao zao amitsika miresaka io a iza no mitondra ny fiainanao mba tegna efa nateraka indray ve anao zany any rehefa nanakile dirina-danitra faterahako avao nateraky ny rano nateraky ny tenin'Andriamanitra enao ve mba fa tegna nateraky ny tenin'Andriamanitra ndraindray tsika le revana na tsika samy mpiara ny vavaka ary mbola misy olo tsika tsika ndraika tsy bavy halako iseo ampiangona ma tozo parendraiky zare reny zare fa le tianare reny mba le taraminary eo toy zay le tsy hoe nateraky iny olo magnano nateraky natero jofo mihitsy raha niteraka an'ireny jofo tsy hitanao mo karaha agnaty eglizy be magnantono mbola zany raha agnaty tarafonao satria mahita sasany makatra to vizy mipetraka televi iny tsy raha mipetraka ambany ato ambony alo fo iny mbola taraminay tsy vity fitaovana ananjy marakoezafa ampiangona tegna nateraka indraiky ianao dendiananao adoma ampoto avelona koa lohany atoko secret maafaka dengana tegna votomba ampiangona ngidinao konatenatena atoko anao secret aza mankahala olo ainy Jesosy anao aza mankahala olo iny re misy na defa sampiarany vavaka eo fa mody mosary mivoninkany tsy matimatiky lolo tsara taoroko izy piatany piarany vavaka inonona mosavelana ainy tompony inao amdanike olona zay ro zovodolo tsy tianao kato volamo de mandeha zany manoteny pasteratsika hoe zaka afo efa nisy vingy tamizay tsy mbo zaka zalinety olo fa afo lasy raha karaha zany fa misy matendenany sasy
Ain'ny tompony ino fahateram-baovao. Rehefa tonga amin'ny fahateram-baovao amin'izay revana satria io ny fomba idiran'ny finoana ao anatintsika atsika le nateraka. Finoana ozy avy amin'ny toroteny avy amin'ny teny Kristy. Nazaveko anao teo fa ny fahateram-baovao dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Inona ny tenin'Andriamanitra ekenao iainanao ary tena tsy avotsitra anao mihitsy. Zay ny fahateram-baovao. Dia rehefa avy teraka ny olona anankiray dia tafiditra izy amin'ny sokajy hoe kely finoana. Kely ino hoe? Kely finoana. Eto indray ilay karazana finoana mangataka lavitra. Zay moa anao vao manompo vavaka moa. Tsisy zavatra mivoaka ny vavany mba tsy mangataka. Po, sady mangataka aminao. Fahaizana zany hoe mivavaka zany mangataka. Ery vavaka tsy ndreba mitro za keko mamazy dimena misy mahetsy efa izy zay vavaka izy ndraiky dia vavaka fa mangataka zaza tompoko manandrakarana ary ny zaza zay raha hitahitany masony ake fa teno azo zaza na dia nomenao zavatra izy teno azo ko raiky fa mangataka. Ity zany tsy fangatahan'olo lehibe mihitsy fa fangatahan-jaza. Zany hoe ekena fa tsy voatery omena. Azonareo ekena fa tsy voatery omena. Karaha ataontsika miteny zany katsika za papa vidiany tracteur. Yao. Fa tsy voatery nazo tracteur izy. Azonareo za papa vidiany ropilany. Yao anteny. Za papa vidiany zay raha hitany ike vidigny aminazy tao. Yao anteny. Ekena fa tsy voatery omena. Ary lolo mbola tsy manana fatakarana rehefa mangata-javatra raha tsisy dikany mirandao. Tadidiko za mba nanomboka nanompo ny tompo mba niseho ny tompo tamina nofo zay zany hoe après ny any ty ozy e soraty dolo za ataovy lista ozy raha anaty fito zay raha mbo ilainao tamizany fa ela ataoko hoe 2006 raiky dia ozy hoe soraty ozy tiaty nandregna any to le soraty raiky zany nanao azy ino izy nareo raha mba soratako tao télé ivakeo téléphone Motorola le mitady militro be taloha reny atao amambozona rehetra izy reny tsisy raha natombotombo nagnindro raha mba nangataka tranombato nagnindro raha mba nangataka tomobily satria le sainao koa zany lasa voafetra misy hoe zaho tsy fanaovany raha manjary raha tombotombony foa fangatahan-jaza na be kristiany magnano fangatahan-jaza satria kely ny finoana ainy tompony en Matthieu 6:30 satria baibolinao Matthieu fahaenina andiny fatelopolo Matthieu 6:30 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe ary raha miaritra ny antsaha zay any any anio ka tsy teo ampatana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainka va ianareo rikely finoana tsy mainka va ianareo rikely finoana revo tsara ahitra raha ozy Andriamanitra reny folera reny zay andeha atsipana ny fatanao izy ray andro nefa reny ozy ampitafian'Andriamanitra voninahitra satria fleur meloan'izy malazo sy maintsy namirapiritra nasivany ranony ianao nefa izy ve nalazo dia natsipy tany apasa reny raha ozy ampitafiny voninahitra mainka va hony fahisika iny Jesosy anenao zany hoe nanana finoana ihany rehetra fa kely dia Jesosy misy nametrany le izy hoe rikely finoana amen afa-panadinana amin'iny ianao ka manomboka mba manaiky zay hitarian'ny tompo anao mankatoa ny fampianarana zay zaregnanao mitsombo kilasy ianao andininy fahatelo hoe finoana lehibe engany mba efa tonga am'izany misy nirevagny karazan'olo sasany mbola ria mifateraham-baovao areny misy anao zike zany mbola le zazameny
fa misy ndraiky ny kristiana no fataoko amin'ny kely finoana ty tsy mijanone ao anefa riavana fa mila mitombo amin'ny antsona hoe finoana lehibe. Amen. Om Matthieu toko favalo andininy fafolo 8-9. Matthieu 8-9. Izy hoe fanamana le kapiteny ka na hoe tompoko tsy mendrika idiranao ao ambany tafotrano ba fa mitenena ihany dia ho sitrana ankizy lahy. Fa izaho kosa mba lehilahy manan-lehibe ihany ka manana miaramila zay fiheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray hoe mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny andevolako ataovy zao dia manao izany izy. Ary no nare zany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'ny izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely azy. Anao tsara finoana lehibe mitenena fotsiny izy. Hitanao ny amaritanao fa manomboka tafiditra amin'ny antsona hoe falebiazana finoana ao anaty ianao, tsy miantetra amin'ny olo hitany masonao anao, tsy miantetra amin'ny olo mamedra tanana aminao anao, fa miantetra amin'ny hoe inona no niteniny. Iny Jesosy ianao. Misy amintsika mbola tsy zany mila mitrantana. Mba mitrantana. Hitanay pasti ako milipentsakan. Rafael, Tsanatana. Tsisy maratsy an'izany fa mbola kely finoana dikan'izany. Rinareo zany. Karaha ataonay reto rehefa zay reto tsisy olo mametra tanana aminay zany. Zovy mametra tanana aminazy. Nonga veny zay tsy milefa. Zapastela safady. Tsisy fa zay karaha io miendry ohatra mandefa radio zay dia miendry. Tonga dia tena nandray le teny zay. Fotoana zay miendry CD. Dia zay miendry mba resan'olona aminay dia tena dia iny tena resy ho fahamarinana fa tsy zavatra nihainona fotsiny. Dia iny no mipetra ao anatiny milasa hery sy fahasoavana ao anatinao. Fa atsika rehefa na mbola sarotra amintsika zany fa le tagnentsika le mbola le Jesosy andeha amindragnonao any. Jesosy andeha amedra tanana aminao fo. Fa ndana mba miditra amin'ity degré na falebiazam-pinoana ty amin'ny alalana teny afaka andraisanao zavatra. Satria ny finoana ozy avy amin'ny toroteny, toroteny avy amin'ny teny Kristy. Ka amin'ny fotoana anao mahay miteny n'Andriamanitra, mahay n'olona miteny amin'ny fiainanao, iny ravana no fiainanao anao. Jesosy ane ravana rehefa andeha amoro an'izao tontolo ty Andriamanitra, tsisy déplacement be nataony fa ina nataony ny teny. Amin'ny voalohany ny tany maizina tsisy eny fa Andriamanitra ny teny. Dia izay teny nataon'Andriamanitra hoe mandraky tiany androany misy mazava hitanao. Mandraky tiany androany marina ary tsy azo lava. Amin'ny fotoana rehefa na tegna resinao io teny zarena aminao io misy zavatra ngeza be miampita makany aminao. Fa nendrentsika mitady zavatra hafa. Dia hoe moa mahatonga antsika mahita fahagagana indraindray amin'ny alalana vahiny. Regny ihany satria regny ihany no afaka mandona an'le finoana. Fa raha le olona hitanao andavanandro fa tsy dia zany manana namana mihitsy tegna tafiteny mihitsy tsy haiko izy raharaha ozy fa zaho raha bo afrikanina no mitory amiko tsy haiko misy zavatra mentanentana. Izy le miteny hoe mon ami, mon ami. Pisika miaro mihitsy le onction mon ami. Azonareo misy zavatra zany rehefa nafaka magnetsika ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Fa ndana mba mitombo manomboka androany anaiky andray tenin'Andriamanitra. Rehefa maheno tenin'Andriamanitra anao manaiky enao. Alleluia. Dia misy zay anankiray dingana manaraka anatina fitombona daholo hoe finoana tafatoetra tsara. Finoana tafatoetra tsara. Alleluia. Ry Sadraka sy Mesaka zao nananan'io ary Abednego. Nandefasana zareo tagnaty lafaoro mirehetra afo nge tsy feno eo any. Fa nisy elagnelana fotoana lavalava. Tamin'ny fotoana aloha namoaka didy mpanjaka hoe
manombotra zao tsisy andriamanitra hafa eky ozy mpanjaka ny tanàna eto ko tsisy salohany volamena roa satria nanamboatra sarinao omby le mpanjaka dia natao hoe bala ny agnarana io n'Andriamanitra dia ny vahoaka jiaby tamin'ny tanàna io miondrika amin'io sarin'ny volamena daholo mavaka amin'ny raha daholo sampy fa ry Sadraka sy Mesaka Abednego tsy mety nangoka dia namena ndana aloha nareo mieritreretra ao fa valina re tsy nangoka amin'io alefa agnaty laforo aheo zareo zay tsy haiko lasa ny volana dia volana maromaro bon niany fetotoagna farany ozy mpanjaka akory nareo telo lahy iankoka nareo sa tsy ankoka dia ozy zareo telo lahy hoe na tsy hamonjy anarany Andriamanitra iny zay tsy ankoka ny antony efa tafatoetra tagnaty reto ny finoana io toerana mila misy anao io amin'ny fanomponany tompo mila misy zavatra tafatoetra ao anatinao ny olona manana ny finoana tafatoetra io sa maty tsy mihemotra aminao zany io ary tsy matahotra anao satria atokisany fa misy zavatra ao salaminao a zao na horesina laza anao zao lazay gadraigna anao ko tsy manety raha volagny to anao lalahy nefa anao viavy le manety vena yahy lalahy arke anzany anao ry fantanao loatra fa viavy anao tsy manety karaha tokoke zao na mba gadranao zany lazainao hoe viavy za tsy ahoako zay za lalahy ko ary tsy voatery mamaly anao za hoe viavy anao sa lalahy patara naka fa mona izay dia fa tsy mila mivola mila manana ianao finoana zay tafatoetra ao anatinao lazao hoe amen mila misy finoana mitoetra ao anatintsika ravaka alleluia finoana mafiora finoana tafatoetra eto zany le tsy azo zongozonona na dia agnatina tsy fina io mavita manompo ny tompo na dia agnatina problème mavita miravoravo amin'ny Jehovah na dia agnatin'ny adisatry manana tegna foana fa tsy maintsy ho isy famonjena ho avy amin'ny fiainana satria manomboka misy finoana tafatoetra ao anaty alleluia karaha tianao hitombo miala amin'ny fahateram-baovao tonga mikely finoana manana le finoana lehibe avy eo le finoana tafatoetra ny zavatra tsy maintsy ataonao voalohany mitohy miaino an'Andriamanitra tsy maintsy mitohy miaino an'Andriamanitra tane zany hoe sokony hokamonao ndia am-piangonana eto mba ahafahanao maheno an'Andriamanitra zany afatra azonao zany zao tenin'Andriamanitra ho anao zany ka amin'ny fotoana anao miaino anazy matetitetiky mitombo anao satria ny maro raha fantanao ana mizavatra no mety famoarana anao teo Goliath ny adivany Saoly any ny adivany David fa i Goliath na i Saoly nahita ny falebiazan'ny Goliath fa Davida nahita ny falebiazan'ny Andriamanitra révélation zao zany manoloana ny trosanao io tsy anao zay raiky n'olo misy trosa maro n'olo misy trosa ary efa maro n'olo ny jorogavolombelona efa afaka ny trosany teto na ny antony nanomboka nahita ny falebiazan'Andriamanitra dia dahana koa nao magnano exercice matoa mampadresy an'ilay rahavavy toy afaka mampadresy anao ka iny Jesosy hainao ka iny tompo ianao hoe tsy ianao raiky misy problème andana mitombo mila mitombo miaino anao eo zany riavana problème atsika matetika atsika tsy mba tia miaino hira fédéral tsy mba tia miaino tenin'Andriamanitra tsy mba tia miaino toroteny nendray aramonao ampisaina amin'ny ratsan-tagnany ndenanao mivavaka tadidio lavana fa zavatra anankiroa ihany ny tia iresaka aminao eto ambony tany na Andriamanitra na devona ka raha vao anao ka mandeha am-piangonana izy zay ny resaka aminao andrano ry Facebook ry messenger ry zavatra tsy manjarinjary anao ndrino zao rehefa vao manokatra page Facebook fotsiny ndrindra voatra hoe mbo mijery anao hoe vidéo efa raha tsy manjary fo agnatiny ao ampisaigna amin'ny ratsan-tagnana agnaty mbo raha manjarinjary raha tsy manjary anao dia or nefa anao ka mandeha mivavaka ireny nefa no miresaka aminao regny no miresaka aminao fa ny minitra anao manomboka mazoto mandeha mivavaka aheno an'Andriamanitra ary ny olona maheno an'Andriamanitra tsy maintsy mitombo satria ao anatin'ny tenin'Andriamanitra misy fiainana
Alléluia. Amen. Vakio no boulana 80. Au boulana 4:20. Boulana faye kutadini farukulu. Zwe anak tandremun tempo atungilam sufno yen filas. Alléluia. Farulia bangarati tumbo ampidiro wanatun funo zitina de mantarino. Atau aja oleh ampidiri natun fu. Vacuum Salam 119, 130. Alléluia. Salam 119, 130. Salam 119, 130. Amenara Jesus waktu Joe manawe. Maazava ni famani tutino kama me falalana one case. Alléluia. Al Bible de bona mapiatre kuwe akon pupus ni raketa kuntino batsia nutako. Nul zonde famana ni tena de manjo anatnyao soto nazim manuta. Engeri bautunga mnoza de menara Yesus. Amptiro na tun funo zetina de mantarino. Eno so barenge za turtenza esa buono nanzi. Kana amptiro na funo. E nous ti fa marina la secondo ti fa ni 25% za batai nutia di veri aurina na negesi tsias. No, non so nieno za turtenza tsias ja da no. Ramo zo tamini na nun teza no tskete. Teze dizie usno. Satin 25% za batai nuna di veri aurina na fenomenas. Rehefa tonga amponao teny ndana saintsaina meza manangana tontolo ny fisaitsaina rehefa anao zany mare ten'Andriamanitra ndana saintsaina le ten'Andriamanitra. Amen. Amen. Dia aveo mila mianatra ianao mianatra ny ten'Andriamanitra itidianao le izy ianaranao le izy. Siya ang channel rachef mazhab no imun tengah tin namna. Haleluya. Siya pera bangazanya roe am baba ka kusino. Pandana bamyanar tengah deman. Amen. Siya gue zane fam baba. Bila nyan tengah deman tu. Haleluya. Zena tu mana dama no phone. Zena tumene dama la sa tafanoza per sto naton. Satri votere is de fabre bulba. Kishna pian. Jere fanul la kam nye nyafa matet kemano ngofona. Izikire bone tsala na jabyo mota ole. Misa batele no fam nul la lizma peta. Misa batadiavno fam bavania fa lizma peta de bat. Karanoza nul la miavu stiyen mizalize de la samano no fone. Fanu nitino mai manititen yen niaf yen jena niaf zamla zamno faitumbo. Haleluya. Nulla mahai mo kura bang desi ulla tirnyai. Tak bicara. No zora tirnyai yai mahai simai fusni fatirnyai. Kano be mate yitam tutul mahai. Nana babye. Eu não mano análise de linda zana zana porque é isso medo que zana não me chulo lá no ambiente morre fantalão não lembra isso não mas isso mas tu vai dar as não é direito de dizer zana não só pode se chulo zana se já viu lá mila mitene na demantume no vulano le ano vem ni vola na nitena de manite o não já resta na não baba mas vida não vem tem juventude za palisa mas não não palisa Jehovah tiada tiada java maura nitena de man ani se fumba tu muno funo da wala nós vamos ter futuro com tem na de man baba que não se baba não vamos com baba da minha com tem na de man e nada na baba Haleluya. Amen. 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 Thank Jesus.
Mino fanazo lesona. Ampiaro reo fa hitondranao lavitra. Aza mipetrapetraka fotsiny fa anisany avy amin'ny fiarahana amin'ny tompo misy zavatra mila ianarana koa. Satria iarevavaka tsika le manto. Loatsika ira fiterana le mino fa mila misy zavatra mba hainao. Misy zavatra mba ianaranao izy o teknika natoroko anao. Misy dingana maromaro izy io dia aza tandriesana foana fantarina iaina. Ataovy zava-misy amin'ny fiainanao. Lazao hoe amen. Itahinao ny Andriamanitra. Tsangatsika hivavaka. Misotranao zay tompo. Misotranao zay fanamasina. Renay tokoa ny afatrao. Fantanay Jesosy fa tena tianao zahay. Ary tsy avenanao irery fa ampianarinao atoronao anay tokony atao isanandro isanandro. Miasara Jesosy amin'izay rehetra nandreny zany afatra izany. Oka mba hatsapa hery lehibe avy any an-danitra izy hanafaka azy, ampandresy azy, anovana fiainana. Misaotra anao zay, midera anao zay, matoky zay tombo fahainao azy, mitsaoka anao zay, matoky anao zay fanazy. Tsy mitovy manity, tsy mamafina mity. Tika sanyandanita Numa menu mafindanita Antiti yati yari kuni karaka Tafela ni uti sontana Yotena jamine Wami sana tunikeni Akili unafinguna Aibaba kazi Venanao mba hiatsara raha vaky ny problema rehetra ho reso anao lava ny asan-deoany any ireo karazana fanahy manohatra anao teatsika amin'ny anarany Jesosy tsofokorana anao ho sitana amin'ny aretina salama ary ho ambin'Andriamanitra zay rehetra ataonao amin'ny herinandro isokatra ho anao any barabara-pasoava amin'ny anarany Jesosy sika rehetra ary manao hoe azo toerana vetivety ary amen. Ay, ito ba niyo? Utay na naman sino? Asan din mo? Rariba.